आंबेडकरी अनुयायी आणि सर्व राज्यघटनेला मानणारे आणि भारताचे सर्व नागरिक या ठिकाणी अतिशय उत्साहात आहेत। त्या सर्वांना मी आजच्या 134व्या महामानवाच्या जयंतीच्या शुभेच्छा देतो आणि अतिशय उत्साहात आणि सौहार्दात आजचा हा कार्यक्रम आपण सर्वजण पार पाडूया अशी अपेक्षा करतो। सर्वांना पुन्हा एकदा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 134व्या जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है 134वीं, ये पूरे विश्व में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसका ही एक बात बोल के भिवंडी शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती हम यहाँ धूमधाम से मना रहे। इस जयंती के अवसर पर भारत के सभी नागरिकों को पहले प्रथमतः मैं शुभेच्छा देता हूँ और इस जयंती के अवसर पर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि ये भारत की जो बाबा साहब को अभिप्रेत थी, भारत की अखंडता, एकता और बंधुता ये वर्धित रहे, इतना ही इस समय मैं संदेश देता हूँ और यही मेरे दो लक्ष्य समाप्त करता हूँ। आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 134वी जयंती आहे। या 34व्या जयंती निमित्त भिवंडी शहरामध्ये गेले 11 तारखेपासून कार्यक्रम चालू आहेत आणि आज 14 एप्रिल रोजी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब यांच्या जयंतीनिमित्त मंडळाच्या वतीने या शोभायात्रेचे आयोजन केलेलं आहे। शोभायात्रेमध्ये भिवंडी शहरातील सर्व सामाजिक जनता, भारतीय संविधान मानणारी जनता या रॅलीमध्ये समाविष्ट होतात। या संविधानानिमित्त आणि आजच्या जयंतीनिमित्त महामानव डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। माध्यमातून आपल्याला दिली मित्रहो, डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्याला एवढंच केलं नाही की गरीबातला गरीब हा माणूस देखील हा राष्ट्रपती पदापर्यंत जाण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी वन वोट वन व्हॅल्यू, एक मत एक किंमत या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये तरतूद केली आणि त्यामुळे तळागाळातला माणूस निवडणूक लढून हा सत्तेमध्ये जाऊ शकतो। हे डॉक्टर बाबासाहेबांची किमया आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे फक्त मानवीयांचेच नव्हते, ते सर्वांचे नेते होते। या अखंड भारताची जी एकात्मता राखण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या हयातभर प्रयत्न केले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो आज प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी हा ग्रंथ लिहून अलग अलग आकर्षक इन सभी का हम लोग दामन नाके में सत्कार करके बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती का एक प्रसाद करके हम लोग इसमें काम करते हैं। आज भी जिसका उद्घाटन हमारे आमदार महेश चुगले, मदन बुआ साहेब, हर्षल पाटिल, सभी पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, सभी हमारे नेता लोग ने इनके हाथ से उद्घाटन किया गया। और अभी जितने भी हमारे 100-200 जो भी हमारे यहाँ से यात्रा निकलेगी उन सभी यात्रियों का हम बहुत बहुत स्वागत करें। देखा जा रहा है नहीं, बाबा साहब का संविधान है, इस संविधान में इतनी ताकत है कि मुझ जैसा एक छोटा गरीब लड़का भी नगर से बन सकता है और एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा बहुत से ताकत इस संविधान में है और इस संविधान का हमें संविधान का रक्षा और संविधान पढ़ के जो भी काम करेगा इस भारत देश में उसी प्रगति के रुकेगी नहीं। इसलिए संविधान जी का बाबा साहब जयंती जो आज इतना धूम से बनाते, आज एक समाज खाली बनाता नहीं है, सभी समाज के लोग उसको मिलकर बनाते हैं। तो उनके कायदे ने, उनके संविधान ने इतना सब कुछ दिया सबको। जनहित समाचार न्यूज सत्याच्या समर्थक आहे। जनतेच्या समस्या शासन आणि प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनहित समाचार YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबा। तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास कृपया तुमच्या मित्राबरोबर शेअर करा आणि कमेंट करा। तुम्ही आमच्या चॅनल बघितल्याबद्दल धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।